wonderful God. Hallelujah, Jesus. Yes. We praise you, Lord God. Hallelujah. 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 Ang nahigumag ang Ginoong Hesus, musingit o hallelujah. Hallelujah. Kumdaig, alang ka niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, wonderful God. Hallelujah. Atong itaas, atong kamot, atong ibayaw, atong isayaw, atong ilokso. Para sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, wonderful God. Hallelujah. Hallelujah. Amahan ka labing kamahanan, Ginoo. Daghang kayong salamat sa imong kaayo sa mga kinabuhi, Lord. Salamat sa imong pagbantay kanamo sa tibok semana sa among pagkinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo, kay nakamata po kami, Lord. Salamat sa ginhawa nga imong gihatag kanamo, Ginoong Dios. Nga kami, niya kami karon anong pagday, pagsimba diha kanimo sa espiritu ug kamatuoran, Father God. Hallelujah. Ginoo, among isali kanimong tanan ining among pagdaig pagsimba diha sa imong trono sa kalangitan. Hallelujah. Oh, wonderful Jesus. We praise you, Lord God. We lift up your name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Nagaingon siya sa pulong sa Salmo 33 verse 1 and 2. Ingon sa diri paglipay ka mong tanan nga matarong tungod sa gibuhat sa Ginoo. Daigan ninyo siya, kamong mga matinumanon kaniya. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, pinaagis sa mga alpa, awitis siya, dinuyugan sa mga kinuwerdasang tulunggon. Awitis siya bagong awit, ayuha pagtugtog ang alpa, og kusga ang inyong pag-awit. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus. Magasigit, mag-aawit. Hallelujah. Oh, wonderful God. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. Hallelujah. Dalay mo ng imong ngalan ng sulay katapos ko. Hallelujah. Oh, wonderful Jesus. Thank you so much, Lord. Balaan ka nga Diyos among mga kinabuhi, Lord. Magkadoon kami kanimo amahan uban sa pagpaubo sa among kaugaling mo. Doon kami kanimo amahan uban sa pagpataas sa among mga pagday, magasinggit, mag-aawit sa pagmaya, maganay, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw, magasinggit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw, Jesus. Hallelujah! Oh, wonderful God! Hallelujah, Jesus! Magkadoon kami kanimo amahan uban
magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Hallelujah! Iniyak kami, O Diyos na mga anak ko, oh wonderful God, pagdaig, mag-asaya sa kalipay alang kanimo, kay imo minibig. Iniyak kami, O Diyos na mga anak ko, nag-awit ng pagkain mag-asaya sa kalipay alang kanimo, tungkol sa gibuhat mo. Hallelujah! So kami Ginoo alang kanimo. Hallelujah, Jesus! sa kalipay, Sayaw! Sayaw kami, O Diyos, alang kanimo. Lukso kami Ginoo alang kanimo, puno sa kalipay. Sayaw! Sayaw kami, O Diyos, alang kanimo lang. Hallelujah! aniyak kami, O Diyos na mga anak ko, nag-awit o pag-ayit mag-asaya sa sa kalipay alang kanimo, kay imo mingkibig. aniyak kami, O Diyos na mga anak ko, nag-awit o pag-ayit mag-asaya sa kalipay alang kanimo, tungkol sa gibuhat mo. Lukso, Magsan! Lukso kami Ginoo. Hallelujah! puno sa kalipay, Sayaw, sayaw kami, O Diyos, para kanimo. Lukso, Ginoo, alang kanimo, tungkol sa kalipay. Sayaw, sayaw kami, O Diyos, para kanimo. Lukso kami Ginoo, alang kanimo, tungkol sa kalipay. Sayaw, sayaw kami, O Diyos, para kanimo. Hallelujah, Jesus! Ibayaw, ipapag ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong pagkanta, pagsingit, pagmayaw, pagdaig. Ibayaw, ipapag, ibayaw, ipapag ang imong ilukso, isayaw ang imong pagkanta, pagsingit, mayaw, pagdaig. Hallelujah, Jesus! ay si Jesus, Kay Jesus, ano ang nabubalik? Hari sa kaharian, nabaw ka sa tanan, ibayaw ang imong mga kamot. Wonderful God. yes, hallelujah, Ang imong mga tuhod, simbahan, Ginoo, luluwas na, ay haroon na ang pagbalik niya. Ibayaw, ipapak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong pagkanta, pagsigit, pagmayaong pagdaig. Hallelujah! Ibayaw, ipapak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong pagkanta, pagsigit, pagmayaong pagdaig. Hallelujah! Kay si Jesus, ano na mo balik? Hari sa kaharian,
sino man luluwas na ay haroon na ang pagbalik niya. Hallelujah, Jesus! Kaduula ang atong pagbalik sa Diyos. Ang ay natong daigon, simbahon sa Espiritu kamaturan, Father God. Salamat sa imong gugma, Lord. Salamat sa kalipay, Ginoong Diyos. Malahan ka nga Diyos nga among yalagaran. Buhi ka nga Diyos sa among mga kasing-kasing o kunahuna, Lord. Oh, hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Your name, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You glorify your name. Salamat, Ginoo. Sa imong kayo, Lord. Salamat sa imong makanamugan. Salamat sa kusog Spirit, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Oh, wonderful God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dalagon ka. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Walay sama ganin mo, Lord. Pagkamaayo mo, Lord, sa mong mga kinabuhyugan. Salamat sa imong proteksyon, Lord Jesus. Salamat sa imong proteksyon, Lord God. Oh, dalagon ka. Hallelujah. I love you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, wonderful God. Hallelujah. Dalagon ang mga halunod, Diyos. Salamat sa imong gugma, O God. Salamat sa imong grasya, O God. Oh, wonderful Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, wonderful God. Thank you, Jesus. Amen, Lord Jesus. Salamat sa imong kayo sa mga kinabuhi, Father God. Oh, dalagon ka. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalan, alam ka na mo, ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo, Diyos, hugasan. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalan, alam ka na mo, ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo, Diyos, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabutan mo, ang ayan ng Diyos, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot, sa tiguok nga ko nga kasing-kasing, pagkasimbahon ka, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, wonderful God. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalan, alam ka na mo,
Diyos ihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan ang Diyos, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayan ko ang akong mga kamot sa tibuok na akong kasing-kasing, pagkasimbahon ka, Jesus. Pagkamaayo mo, Hallelujah, Jesus. pagkabuutan mo, wonderful God. angayan ng Diyos, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayan ko ang akong mga kamot sa tibok na akong kasing-kasing, pagkasimbahon ka, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, wonderful God. Hallelujah. Ikaw ang Ginoo, wa mabago, wa mausap, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong Diyos, simbahon ko, dayon ko, hangtod sa katapusan. O kanimo lamang ako magasimba, kay pinutuban ng grasya o gugma. Ikaw akong Ginoo, Hallelujah, Jesus. ikaw akong Oh, wonderful God. ikaw ang Salamat sa iyong kayo, Lord, sa mga kinabuhi, Lord. kinabuhi ko. Salamat sa iyong Ikaw kukagat. akong Hallelujah, talibay, Jesus. ang Oh, wonderful katalpawan, God. Hallelujah. nawang dalampanan. Ikaw ang tanan, ikaw o ikaw lamang. Hallelujah. Oh, wonderful God. Ikaw ang Ginoo, wa mabago, wa mausap, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong Diyos, simbahon ko, dayon ko, hangtod sa katapusan. O kanimo lamang ako magasimba, kay pinutuban ng grasya o gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong puso, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, kung ang tanan bawan. Ikaw ang kalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw o ikaw lamang. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong puso,
Oh, wonderful God. Hallelujah. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong guma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan, ikaw ang dalampanan. Ikaw ang tanan, ikaw, oh, ikaw lamang, ikaw akong Ginoo. Hallelujah, Jesus! Ikaw akong kusog, ikaw ang akong guma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan, ikaw ang dalampanan. Ikaw ang tanan, ikaw, oh, ikaw lamang, ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong guma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan, ikaw ang dalampanan. Ikaw ang tanan, ikaw, oh, ikaw lamang, ikaw akong Ginoo. Hallelujah! Oh, wonderful God! Hallelujah! I love you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord! Ikaw akong kalipay, Oh, wonderful God! ang katagbawan, Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan, ikaw, oh, ikaw lamang, ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong guma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan, ikaw ang dalampanan. Ikaw ang tanan, ikaw, oh, ikaw lamang, ikaw, oh, ikaw lamang, ikaw, oh, ikaw lamang. Hallelujah! Thank you, Lord! Ikaw ang aming kusog! Ikaw ang aming gumba, Ginoong Diyos! Hallelujah! Oh, wonderful Jesus! Salamat, Ginoo, sa iyong protection, O God! Salamat sa kalipay, Lord! Salamat, Ginoo, sa kadasig, O God! Hallelujah! Walay sama ka niyo, Ginoong Diyos! Pagpamaayo mo, Ginoo, sa mga kinabuhi! Salamat sa ginawa ka rin, God! Salamat, Ginoong Diyos! Walay sama ka niyo, Lord! Palaala ka nga, Diyos! Hallelujah! Thank you, Jesus! Oh, wonderful God! Hallelujah! Salamat, ginuuning kabuntagon, O God! Dahil ikaw mamuhat sa mga kinabuhi, sa mga kasing-kasing, Lord, ugunahuna pa rin, God. Sa kami makapaminaw sa imong mga pulong, Ginoo, ng imong igamit ang imong alagad. Salamat sa kusog, strength, protection sa iyong kinabuhi, Father God. Hallelujah. Naglihang ang mga kasing-kasing sa imong mga pulong, Ginoong Diyos. Kamu mabati karong adlaw, karong buntag, Ginoong Diyos. Nga mahitlisok kinisabong kinahiladman sa mga kasing-kasing, Ginoong Diyos. Lord, wala niyo kami mahimo kung wala ikaw.
Among kapasalamatan, Ginoong Diyos. Sa imong pagkadiyos sa among mga kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Atong balaglagan atong buhay ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa Diyos, hangtod sa kahanturan. God bless you, Kuya Gabriel, and the music team, no? I can really feel the Holy Spirit moving as we worship God. Because God created us to worship Him. Hallelujah, hallelujah. We will share the Word of God karon from Matthew 28, 6 to 20. We are very familiar with this, kay we knew this as the Great Commission. Na ba? Makita ba sa screen? Matthew 28, 16 to 20. Sige. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the end of ages." Ang portion ni aning verse nga nitatakyod sa akong kasing-kasing, ang pagdeklarar sa balaang kasulatan nga gibuntog na ni Jesus ang tanang principalities, powers, and dominions of this world, because all authority in heaven and on earth has been given to Him. The principalities, dominions, and powers who once ruled this world have been dethroned, and they are stripped of their power. O the promise of Jesus that I will be with you always until the end of ages. We worship you, Father, and we give you thanks. You are the creator of the universe. By your word, you have created the world, and by your breath, you have given life to all creature. Avenu Shiba Shabayam, Yit Kadeshemka, Viet Barik Matkulka, Ye Aseh, Asui Bashamayam Uavan, Vitit Lachmenu, Timidet Umikholanu, Kataenu, Kaasharanakundu Mokhalim, Lahotimnu, Vial, Teveenu, Ledeini Sayon, Vesham Reinu, Minhara, Bisham Yeshua, Hallelujah, Yeshua, our Messiah. Amen. There was a letter. Let's call it a fiction. Wormwood, a minor demon, happily reported to his uncle, Screwtape. So na ay baguhan nga manintalay, malipayon kaayo siya nag-report sa iyang boss, iyang uncle, iyon siya. Ang iyang gibantayan nga tawo, naka-experienciar og dullness og dryness sa iyang kinabuhi. So if you could remember, si Sister Tata nag-istorya siya nga naay mga panahon gayud nga ma-experience ta og kahawang, no, dullness ug dryness sa ato mga kinabuhi, even Christians, and I believe more so Christians. So
So malipayon siya nga nag-report niya na sa iyang uncle nga si Scrooge. Pero nag-ingon ang iyang uncle sa iya, ingon niyang uncle, mas eksperyensyado ko nimo kay dinhi na ko billions of years. Mas nasinati nako ang kahimtang ani mga tawhana, ayaw kalipay kung makasinati na sila og kaluya, kahaw-ang ug emptiness sa ilang kinabuhi. Kay nahibalo ba ka nga ang Ginoo ginagamit ang kanang mga kahaw-ang sa atong kinabuhi more than He is using the peaks of our lives. The Lord is using the trough, kanang kaubos sa atong kinabuhi, kanang dryness sa atong kinabuhi, kanang kahaw-ang sa atong kinabuhi to serve His glory and for our good. Ingana ang giingon sa iyang uncle, sa iyang boss. No, kay mas experience man ang iyang boss. In our Christian life, naka-experience siya ta og mga wounded relationships, no? Naka-experience siya ta nga we are betrayed by our friends, and even worse, by members of our family or people we considered as family. Naka-experience ta og sakit og balatian. Ingon man ang sakit sa balatian sa atong mga minahal nga masakit gayud hinuon. Death of a family member, bills unpaid, mga utang nga di ta kabayad. Problema, mga kalisod nga tungod niini bugat ang atong mga kamuti nato mahiisa sa pagdaig sa Dios. These are the moments of dryness and dullness in our lives. We feel empty. We feel alone. Maski tuod na yung mga tao nagpalibot nato, pero murag gibati nimo nga nag-inusara ko. Maski na kay kauban sa balay, you feel you are alone. No? Mo ni mga panahon nga naatay dryness and emptiness. Nawad-an ta og income. Na labi na karon kay pandemya, naputod kadtong mga lipayon nga panag-uban sa mga pamilya, magselebrar og birthdays, mangingana, nawad-an, no? Ang pakig-uban sa mga higala, pakig-istorya, so na-cut off ta from our happy relationship and interaction with each other. Daghan gani nga murag nawad-an na og paglaom tungod niini mga panahona. Ug mao na ang naghatag og kaubos, the trough, the dryness and dullness of life. Apan sa istorya pa sa experience nga di mo lagi gingnan niya ang iyang subordinate pagbantay kay maura ba nang panahon na nga gigamit sa atong kaaway. He is talking about God. Okay. Just this week, I learned that my former student died. He committed suicide. At first, I cannot believe that it was him because I know him as a very cheerful and happy person. Malitayon gito siya. Kaila ko, estudyante na ko to sa obligations and contracts o sa negotiable instruments law. Ako to siyang estudyante. Nahimo pagid namo to nga governor sa among department. So he is a leader. No? He is a leader. Naa siya maayo nga trabaho, kay nagtrabaho siya sa bangko, ug naa pagid siya negosyo. No? Naa siya lechon belly. Okay, nga negosyo. Ug kinsa man ang magunahuna nga mao toy dangatan sa iyang kinabuhi. I am sure he has experienced the tough dryness and dullness of life. Nga kung magpadaog ta, mawad-an gyud ta og paglaom. Apan kung atong makit-an unsay plano sa Dios nga gipasinati man ta niini, then we will grow more and God will be glorified in our lives. He surrendered. He succumbed sa katong nga kalisod sa iyang kinabuhi. We cannot judge because it is not place. It is not our place to judge. Only God knows what he has been through. And yes, wala makaya. Wala niya makaya. This trough or kaubos sa kinabuhi
ug ang kataas sa kinabuhi mo nang gitawag nga gulong ng palad, usahay naata sa kalipay, exceeding joy, umaabot gid pod sa kinabuhi ang mga problema, mga kalisod. Sa uban, sayon ra na, pero sa imo nga naka-experience ni ana lisod, sayon ra og sila'y musulti, pero ikaw ang nibati sa kasakit, ikaw ang nibati nga nag-inusara ka, ug para kanimo murag wala nagyoy paglaom sa kinabuhi. In Psalms 22 verses 1 to 2, nisinggit si David, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish? My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. That is the cry of David sa Psalms. And very familiar ta, because that is also the cry of Jesus at the cross. Eli, Eli, lama sabachthani. That is the cry of David in Hebrew. Pag-abot kang Jesus when he was at the cross, he cried, Father, my God, why have you forsaken me? He cried in Aramaic, Eloi, Eloi, lama sabachthani. In Aramaic. In Hebrew, Eli, Eli, lama sabachthani. Maupod na ang atong singgit karon. Ug daghan nga singgit sa mga tao nga naa sa kalisod. People who are suffering today, they are crying out to God, my God, why have you forsaken me? And yes, we must understand why. We are asking God why. We must understand why, and we must understand what for. Why are you allowing this, Lord, when you are a God of mercy, when you are a God of salvation, and when you are the source of everything, that you could have given us everything, but why this toughness, this dryness and dullness of life? We cry out, Eli, Eli, lama sabachthani. By understanding the purpose of God for this dryness, for this pain and anguish that we are suffering, we will understand how to respond as Christians. Because the Lord, wala magkulang sa pagtudlo kanato, pinagi sa balaang kasulatan, how to respond kung moabot kini sa atong kinabuhi. We will understand this more when we understand the nature of God. God is perfect. Perfecto ang Diyos. Ug wala manginahanglan ug maski unsa nga butang para siya mahimong kumpleto. He is perfect. Nothing can be added to Him. He is complete. He is the creator of all things. Siya ang nagbuhat sa tanan. By merely speaking the word, which is Christ, all in the universe, everything within and without, have been created. And by His breath, the Holy Spirit has given life to all of creation. Siya ang tinubdan sa tanan. Therefore, He does not need anything. And when He created the world, sa pagbuhat niya sa kalibutan, sa pagbuhat niya tanan, wala siya makuhai. Wala'y nawala kaniya. When He created, He did not lose anything because He is full. And His fullness is overflowing. When He created the world exists, pero wala'y nawala niya, wala'y natangtang. Ngano? Puno ang Diyos og overflowing siya. Di siya mahutdan. Okay? Nagtubod ang kaabundansya gikan sa Diyos. Di siya kahutdan. His desire, since He is full, and He is by nature the creator of all, His desire is to make us full also. His desire is for us to receive that fullness from Him. And because it is the desire of God, the universe is created to make us full and not empty.
Mo gani ngayon siya, I want you to have life and have it in abundance. Because He is full. Ug dili niya kapugnan mo awas ang iyang pagkaabundansya ngadto sa iyang mga katawhan. Knowing nga mo ang nature sa Dios, we are certain nga kaning kakulangon kahawang, kaning kabugnaw sa atong mga kinabuhi is designed by God so that we will be filled by Him. Kung naa kay butanganan sa bino, wine jar, o naa kay wine jar, nga 1/4 na lang ang sulod, unya naay mohatag nimo og beautiful aged, meaning kuan na gyud no? Ina to 20 years old na nga wine, an expensive wine, what will you do? Imo bang isagol ang katong lami og mahalon nga bino ngadto sa imong bino nga tuwa sa wine jar? Of course not. Ayang imo isagol sa angana og mahalon ngadto sa cheap ug nga baratuhon. What will you do? You will empty the jar of the cheap wine so that it can be filled, mapulihan siya og mahalon og lami nga bino. We are made empty to be filled by God. God created us, and with that life, created the desires of our hearts. Sa paghimo sa Dios nato, even sa bata pa ta, nanatay desire sa ato makasing-kasing kikauban na sa paghimo sa Dios kanato. When He created Adam and Eve, the desires are already there. No? Because His intention, the intention of God, is to fill and satisfy those desires because He is full and overflowing. God created man with those desires because He intends to satisfy those desires, because only Him can satisfy those desires. When God created Adam, He gave him a beautiful place to live. Eden, the paradise. Because man desires beautiful things. Naibalo siya nga gihimo niyang tao, ang tao ganahan og mga ayong butang, mao na nga gihatagan niya ang tao og maayo og gwapo nga Pinoy-anan. Dili ba kay dili ihikaw sa Dios ang tanan maayong mga butang sa iyang mga katawhan. So He does that. Man wants power. That is inherent in man. Man wants power. What did God do? God gave Adam dominion over all creation. Ingon siya, subdue all creation. And He named each and every one of them. He ruled over all the creatures of the world. Because God understands that desire. And He intends to fulfill and satisfy it. Adam wants a beautiful wife. And He gave Eve, our first mother. Very beautiful and gorgeous Eve. Because God knows man desires beauty, aspires for beauty. And therefore He gave beautiful Eve. Adam and Eve desires to eat good food. But do you think Adam and Eve needs to eat food in order to live? No. Because they will never die. Because sin has not yet entered the world. But because God put the desire for Adam to enjoy his creation, He created the food, not because they need the food to live, but because God wants Adam and Eve to enjoy good food. Not because they need food, but they want food. At that time, karon we need food. Without food, we will die because of sin that entered the world. We will die. Pero sa ilang panahon, they don't need food to live. God gave them the most fresh, the most abundant, the most delicious garden salad provided by the fruits of the earth, that the earth will grow abundantly even if dili itanom. Di ba kahayahay?
Mura sila og prince and princesses in the Garden of Eden. And God placed the desires in their heart, the desires that He Himself wanted to fulfill and satisfy. Because God wants us to enjoy not only the needs, but even the wants. Kaysa ako pang-giingon, Adam and Eve does not need food, but God provided them sweet and luscious food in the Garden of Eden. That is the nature of God. Puno siya sa kaanyag, puno siya sa kaabundansya, o kana nga kapuno, dili na niya magunitan mo, overflow gyud na. And it is the desire niya nga it will go to us, that we will be filled with His fullness. God is a loving God. No? May gugmaon gayud ang atong Dios. Mo na nga kung nagbutang siya og desire sa atong kasing-kasing, He intends to fulfill that desire. Dili na pwede nga desire nga dili na ma-fulfill because God placed that desire in our hearts. There are desires in my heart that this world cannot satisfy. After all, God made this world for us to subdue and enjoy, but even then, this world will not be enough to satisfy certain desires. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, then most probably the explanation is I was made for somewhere else. Because this world cannot satisfy that desire. Kung na ako gitinguha sa akong kasing-kasing nga dili mahatagan o katagbawan dinhi sa kalibutan, ang explanation ni Ana is God intends to fulfill that somewhere, but not here. When this happens, mo na ang panahon nga mo experience siya ta og katong dryness og dullness. Kawang na ako'y desire nga wala ma-fulfill. So I experience that kahawang sa akong kinabuhi. Kay niabot man na siya, no? Mo experience tag kahawang kay wala man masatisfy. For example, when we experience sickness and we experience death, we came to realize that we desire life. We desire life and health. When we lack, kung ano ata sa kawaladon, we realize that there is that desire in us to be filled, nga mapuno. Kung bation tagkahadlok, we realize that there is the desire for us to be secure and to be certain. Kaya kung ana ay walay kasiguruhan og uncertainty mo man no, walay kasiguruhan. Ug walay kasiguruhan mo na mo bahati taghadlok. Di ba? Usually we fear the future because we don't know the future. And therefore there is a desire for us to be secured, to be certain. Kung ikaw bation og nga ikaw ra usa, you're alone. We realize that there is that desire to be loved and to be with the people that we love. We don't want to be alone. When we are wronged, kung naay mga tao nga magpasipala nato, masukot ta. Because there is that desire in our hearts for justice and truth. Kay kung masayop na yung makasala nimo, kinahanglan na may hustisya. Iba mo na mo feel kag anger, but the Lord said, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down when you're still angry. Memorize na ko na kay verse na nila ni Riven sa gamay pa siya. Masuko ka? Kasuko, pero ayaw pagpakasala. So pwede di ay masuko ta nga dili makasala. Okay? We realize that there is that desire for justice. God placed those desires in our hearts. It is not wrong to desire what is good, what is noble, what is right, pure,
lovely, beautiful, admirable, excellent, or worthy of praise. We are even told that we should think about those things rather than the evils of this world. In Philippians chapter 4, verses 8 to 9, the Bible says, "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely or beautiful, whatever is admirable, anything excellent or praiseworthy, think about such things." Think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. O, gibalik pa. Kani nga mga butang ang huna-hunaa, ug puy ikini. And the God of peace will be with you. Ano man? Because God placed the desires in our hearts and He planned to fulfill those desires in this world or in the next. That is the nature of God. Augustine, the Bishop of Hippo, said, "You have made us for yourself, O Lord. Our hearts are restless until it rests in you." Gibuhat mo kami alang kanimo, O Dios, ug ang among kasing-kasing magpabilin nga hawang hantod kami mahiluna nganha kanimo. That is the will of God. To full us, to make us full, to fill us and satisfy the longings of our heart. Because it is the nature of God. And Yeshua came, Jesus came, so that the rulers, principalities, powers, and dominions of this world will be toppled down, so that they will have no power, because all authority in heaven and on earth has been given to our Lord Yeshua. There is a song that resonates with me about ang word today. No? There is a song. I recall that as I am creating my outline. So I'm asking Abigail to flash the PowerPoint. No? This is a song that really resonates with me. Kung unsa ang katuyuan sa Dios sa mga kanang kahaw-ang problema, kapait ug sakit nga atong gibati dinhi. No? Can we show the PowerPoint? Asa man? Sige, kay we will go over it, no. It's really a beautiful song. At it reveals the nature of God and the nature of human suffering, no. The human suffering is really created and intended by God beautifully, so that we will know the desire, we will understand that we desire things that only Him can fulfill, and He will fulfill that. Mo na bitaw mangita kog salida sa balay, di ko ganahan mangitag news. Nganong ganahan ko mangitag news nga puro naman na patay, puro balatian, puro corruption, ug mag-unsa man pod ko ako nang matanaw. Even Jesus in His ministry while He was alive, sa buhay pa si Kristo, the Israelites really has no freedom. While they have a king, na ay governor nga gibutang ang Roma sa Israel para ang magdominar sa Israel ang Roma. Naasipon si Pilato, the governor, and the king of Israel is under the power of the governor. As a matter of fact, the Israelites are paying taxes to Rome, to Caesar. Pero, nakabasa ba ka og anything in the Bible that Jesus concerned Himself with the politics of Israel? Wala. Nilaong pagani si Kristo, give unto Caesar, Caesar's, and give to the Lord, the Lord. Pero kita, tungod kay na nalimbungan ta sa kalibutan, ang away sa mga kandidato, naghihimo na tong away. We are not citizens of this world, we are citizens of heaven.
We do not belong here. Dili ta tugutan ang ato mga kagalingon nga malimbungan. Kay mulabay ra ta diri. Jesus, because the people who man the temple should be concerned with the salvation of the soul. Jesus is the lover of our soul. He is after our soul because He wants to satisfy the desires and longing of our heart. So mao ni ang song. It begins with, we pray for blessings, we pray for peace. Di ba magampo man ta, Lord bless us. Tagaimig kalinaw, Yeshua, let shalom. Jesus, give us peace. Yeshua, let shalom. Shalom. Next. We pray for comfort and protection to our family while we sleep. Di ba? Usual prayer man natin, Lord, give us comfort, kay naaya mo mga problema, panalip di kami, samtang kami nangatulog. Then next. We pray for healing. Just like we did. Naay nagbalatian, nag-ampot ag healing. And we pray for prosperity. Is it wrong to pray for prosperity? No. Kaya naglawang ang Diyos. Think of the beautiful things. Think of excellent and worthy things. Because God created all those things to fill us. Eden is created to fulfill our desires. So we pray for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. Para karon, no? Ang katang mga nagsubo, di ba? Naghangyo ta sa Diyos, Lord, stretch forth thy mighty hand, Elohim, to ease the pain and longings of our hearts. So we pray. And all the while, He hears its spoken need. Every time we speak, even only in our minds, the Lord hears us. Because He knows everything. Even before we said it. Next. Yet, this is beautiful, yet love is way too much to give us lesser things. When you pray for this, God says, my child, not that, this. His love is way too much to give us lesser things. Why do you aspire for that, my child, when I created everything, when I can give you this? Next. Because what if your blessings comes through raindrops? What if ang panalangin naada ay sa unos? Wala sa kahayahay, wala sa bright sunny day, pero what if ang panalangin sa Dios diha da ini mo makaplagan sa unos sa kinabuhi? Diba? What if ang iyang kaayuhan, imong mga tagamtaman, pinaagi sa pagbuhagay sa mga luha? The Lord uses the trough, the dullness and dryness of our life so that we will realize that we are empty, that we need to be filled by Him. Healing, the deepest healing comes through tears. As a matter of fact, when Yeshua called his friend, he cried. It is not only healing that comes, but life. Lazarus, come out. Life comes through tears. What if 1,000 sleepless nights is what it takes for you to hear God? Usahay, sa kahayahay, sa kinabuhi, ayaw sa imo, sa kayahay sa kinabuhi o kabisi sa kinabuhi, di nato madunggan ang Diyos nga makikistorya nato. Basin di ay, nga tungod sa mga problema nga dili na halos kakatulog, diha nimo mabati ang pakikistorya sa Diyos sa imong kinabuhi. Busy man ka, buntag pag mata nimo, ang unang kabisihan, Facebook, di na kumuta ng Facebook, pag ukab na ako, patay, kandila. Busy ka. Instead of first thing in the morning, glorifying God, glorifying the name of God,
You are busy with many things. Pag abot og alas 7, pagkagabi, waya. You are too busy. As a matter of fact, magbasa ka Bible, wala na reflection, basa, okay. Check, basa. Pero what if God needs you to experience problem to the point that you cannot sleep anymore, so that in those sleepless nights, you will hear Him talking to you. Next, what if trials in this life are your mercies in disguise? What if ang kaning mga pagsulay sa kinabuhi, kaning mga kapait o kalisdanan nga atong giagian, maudi ay ang paagi nga atong madawat ang kaluoy o gugma sa Dios, interchangeable. Mercy and love interchangeable. Next, we pray for wisdom. Yeah, we pray for that. We pray to hear the voice of God. But we cry in anger when we cannot feel Him. There is the time in our lives, di ba? Nga, luhod ka, muhilak na ka, pero mura man o gwaya. We cannot hear God. We feel empty, we feel dry, di ba? Kasagaran, Christian ra ba kay? Arang kadasig, biskit tuwa na sa plateau, sa kadasig, diha na mo bati, o kahawang. Murag, Lord, nag-serve man ko nimo, pero why can't I hear you? Why can't I feel you? Dili ba kaha nga the Lord let go of you temporarily so that you will know that you really need Him. That without Him, you will feel empty. Kaya usahay ma-in love ta sa blessing rather than the giver of the blessing. Kung why blessings, feeling nato, why Diyos? And that's why sometimes God distance Himself so that you will know that the further you are from Him, the more empty you become, so that you will go near to God. Usahay, tungod kay mo na nahitabo, mo na to. Atong dudahan ang iyang kamaayo. Di ba? Ang kamaayo sa Dios. Atong dudahan, di man siguro maayo ang Ginoo. Atong dudahan ang iyang gugma. Nganong nag-suffer man ko, nganong, Lord, na ano na empty man ko. Diba? Next. As if the promise of your word is not enough. Nagduda ka sa iyang kamaayo. Naduda ka sa iyang gugma. Imo pag yung gidudahan ang iyang promise nimo. Sa iyang promise, I will be with you always until the end of ages. I will be with you always until the end of your time in this world. And I will welcome you in your true home in heaven. You doubt the promise of God nga dili nako ihikaw ang mga maayong butang ngadto sa akong mga anak. That's why lipungan ta sa kalibutan. The world will tell us, do not look at good things because you cannot have it. Look at good things because the Lord prepared you to enjoy good things. Even at here, there. But when you are prepared to receive those blessings now, God will not withhold His blessings because He is full by nature and overflowing. That's why He wanted us to give, because God wants us to be like Him. Because God gives. And by giving, He is never emptied. By giving, He remains to be full. That's why He wants us to give. Because I give. And when you give, like me, you will not be empty. Di ba, ginabasa ni Mama Cecil nga, katong naghatag og daghan, wala makuha. Katong nagtaginot mo, nakuhaan. Because the Lord wants us to be like Him. To give, but like Him, when He gives, nothing is diminished, nothing is taken away from Him. He wants us to be like that. When we give, we will never be empty because God will fill us. That is the desire of God. He promised it in His Word. Ingon gani siya. If there is problem, do not worry about it. Do not be anxious about anything. But with prayer, supplication, and thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of Christ will keep you in His heart. Diba? Na kay problema, ayaw kabala ka.
Hangyo, ampo, o pagpasalamat. Ngano pasalamat ka? Magpasalamat ay kag wala. Nagpasalamat ka because the Lord has already prepared the answer for you. Diba? I told you, in the beginning of the year, I told you, when problem comes, miracle happens. When you feel empty now, when you feel pain, God will fill you. That is the promise of God. And all the while, the Lord hear it desperately. Kabati ang Diyos, feeling lang na nimong wa siya maglihok, but He's moving behind and arranging everything for you because of His promise that He will not leave or abandon us. Next. And long that we'd have faith to believe. Hangyo, ampo, ug laumi sa pagtuo. Nagkuan ng Diyos nga tuuhan nato nga He is faithful sa iyang promise. He have given us His word. Ug ang Diyos dili bakakon. Budhian ka man sa nagpromise nimo nga unungan ka hangtod sa kamatayon, ang Diyos dili mo budhi nimo. Biyaan mong ka sa imong mama o papa, ang Diyos dili. Diba? Next. Cause what if your blessings comes through raindrops? Diba? Chorus na ni next. What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights is what it takes to know you're near? When friends betray us, kung budhian ta sa ato mga amigo, kung ang kangit-ngit ug ang dautan murag mooy mo daog, di ba sa high feel nato ingon sila tinuod ang gaba na kortahan man hinuon ang mga dautan, nabutang man hinuon sa pwesto ang mga kawatan, nagmadaogon ang kangit-ngit sa kalibutan. Yeah, we feel that. Next. We know that pain reminds this heart. Kabaluta nga katutanan nga kapait nga atong gibati na masukuta, masakitan ta. Next. Nahitabo na sa kalibutan, evil seems to win, friends betray us, because this is not our home. In our home, everything is beautiful. Everything is delicious. Everything and everybody is faithful. No one will stab you in the back. Way imong mga igsuon o mga pag-umangkon nga mubudhi nimo. This is not our home. Next. Okay, di ba? Only in these times nga naata sa kaubos sa kinabuhi, naata sa kadry sa kinabuhi, nga the Lord will make miracles in our lives. You feel empty because the Lord wants you to realize that you need Him to fill your life. And He, as the Creator of all, He who is full and overflowing, will fill that emptiness. So, unsa may atong take away niini nga pagpamalandong nato sa pulong sa Dios ug atong pagsabot sa iyang kamaayo sa atong kinabuhi. When we experience dryness, God wants to fill us up. That is one. God created the desires in our hearts because He intends to satisfy those desires in His perfect time and at the right place. Kung naa kay panginahanglan, desire nga dili masatisfy sa human experience, then you know that those desires will be satisfied by God in your true home in heaven. Then the Lord says, the Word of God says, focus your mind on things about life, not death. Everything that is beautiful, everything that is true, right, noble, excellent, and praiseworthy. Do not focus your mind on sickness, death, lack, or absence, or the evils of this world. Kaya malumsan ka, o makalimot ka nga, oy, I'm not a citizen here. This is not our home. Heaven is our home. Then, do whatever you can each day, successfully. Do whatever you can each day.
Live only for today. Because tomorrow is not yours. Tomorrow is not mine. Tomorrow is the concern of God. Nagtigom karon og bahandi. Di ba? It's not wrong na magtigom bahandi because God wants you to enjoy it. Pero og nagtigom ka og bahandi, wala ka makafocus sa atong Ginoong Dios. Og nagkabalaka na ka, di nakakatulog, unsay mahitabo ugma, labad na nimo uyo, nagsakit na mo kasing-kasing, tapos badya, pagkalauna sa kaadlaw, the Lord will take you away. Nasayang ra lamang ang imo pagkabalaka. Patay ramang kaw gihapon. Tomorrow is not ours. Amo gani naglaong si Jesus, do not worry about tomorrow because the worries of today are enough. And whatever your desires, I will fill it. Muna nga sa kanunay o sa tanang panahon, naaman ta sa peaks, sa atong kinabuhi, magpasalamat ta sa Dios, all the more kung naata sa kaubos sa atong kinabuhi. When we experience dryness and dullness of life, all the more that we will praise and worship God because God reminds us that we have that desires that He will fulfill. That desires that He will satisfy and only Him can satisfy. Hallelujah, praise be the name of Jesus.